بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ٹوم انٹرنیشنل اسکول، کیمبرج IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tom International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tom International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ اسرائیلی بربریت میں 62 فلسطینی جاں بحق، شہیدوں کی تعداد 60,000 سے زیادہ ہو گئی، بدترین قحط برقرار۔ غازہ کی صورتحال پر فرانس اور سعودی عرب کی میزبانی میں کانفرنس، فیصل بن فرحان نے کہا 2 ریاستی حل ضروری ہے۔ بارہ روزہ جنگ سے ایران کی مضبوطی ثابت ہو گئی، شہیدوں کے چہلم پر سپریم لیڈر خامنائی کا خطاب۔ ایران اور سیریا کے حالات پر پوٹین کی نتنیاہو سے بات چیت، ایمنسٹی نے دمشق سے کہا علوی عورتوں کے اغوا کی چھان بین کی جائے۔ یوکرین میں رشیا کے تازہ حملے، 22 سیویلینز ہلاک، 16 قیدی شامل، کرملن نے کہا امن کے پابند ہیں۔ نیو یارک کی سرکاری عمارت میں فائرنگ کا واقعہ، 4 ہلاک، بنگلہ دیشی پولیس آفیسر بھی شامل۔ آپریشن سندور پر گرما گرم بحث، مودی نے اپوزیشن کے الزامات رد کر دیے، امت شاہ نے کہا پہلگام کے 3 دہشت گردوں کو ڈھیر کر دیا گیا۔ لوک سبھا میں راہل گاندھی کی جارحانہ تقریر، مودی سے کہا ہمت ہے تو ٹرمپ کو جھوٹا کہہ کر دکھائیں۔ اپوزیشن نے امریکہ سے سیز فائر کے اعلان پر حکومت کو بنایا نشانہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غازہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی بربریت میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 60,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ منگل کو اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 62 فلسطینی شہید ہو گئے، ان میں 19 وہ ہیں جو مدد حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اسرائیل لڑائی میں وقفے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود منگل کو یہ ہلاکتیں ہوئیں۔ اس دوران انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی کلاسیفیکیشن نامی ایک عالمی تنظیم نے وارننگ دی ہے کہ غازہ میں بدترین قحط جاری ہے، اسرائیل اب بھی انسانی مدد روک رہا ہے۔ غازہ جنگ کے 662 دن پورے ہو گئے ہیں۔ 22 مہینے سے اسرائیل پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے فلسطینیوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ رہا ہے، ان کا قتل عام کر رہا ہے، انہیں بھوکا مار رہا ہے، لیکن دنیا کی یہ ناکامی ہے کہ وہ اب تک ظالم اسرائیل کو روک نہیں پائی ہے۔ پیر اور منگل کی درمیانی رات بھی کئی حملے کیے گئے۔ تازہ حملوں میں نصیرات، المواسی، الطورہ اور دوسرے مقامات پر حملے کیے گئے۔ اب تک زخمی فلسطینیوں کی تعداد 1,45,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، 11,000 فلسطینی لاپتہ ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جملہ 60,034 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور
45,817 زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ دو ریاستی حل اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرنے کا ایک راستہ ہے۔ وہ فلسطین کے مسئلے پر ایک عالمی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ علاقے کے استحکام کے لیے دو ریاستی حل ضروری ہے۔ نیو یارک میں یہ کانفرنس ہوئی جس میں دو ریاستی حل کو حاصل کرنے کی کوششوں پر غور کیا گیا۔ پرنس فیصل نے یہ بات دہرائی کہ فلسطینی عوام کے جائز حقوق کو تسلیم کرنا امن کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فرانس کے اعلان پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے امن کو حاصل کرنے کے لیے عرب امن منصوبے کا بھی ذکر کیا۔ پرنس فیصل نے کہا کہ سعودی عرب فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بارے میں کئی ملکوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ اس کانفرنس کا اہتمام سعودی عرب اور فرانس نے مل کر کیا۔ کئی عالمی نمائندوں اور ملکوں نے اس کانفرنس میں حصہ لیا جس میں ڈیلیگیشنز نے غازہ سیز فائر، بلا روک ٹوک انسانی مدد اور اسرائیلی حملوں کے لیے جواب دہی کا مطالبہ کیا۔ یہ کانفرنس 28 جولائی سے 30 جولائی تک ہو رہی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ تاریخی سٹیج ہے جس کا مقصد عالمی اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ جین نوئل بیروٹ نے کہا کہ اس کانفرنس میں ڈیلیگیٹس کی تعداد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غازہ جنگ ختم کرنے کے لیے اتفاق رائے پایا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مڈل ایسٹ میں سیاسی حل کے لیے غیر معمولی عمل شروع کیا ہے۔ کانفرنس کے پہلے دن حماس اور اسرائیل کے درمیان خاص طور پر یہودی آباد کاروں کے وائلنس کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ کمبوڈیا کے سابق صدر اور نوبل انعام حاصل کرنے والے جان مینوئل نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی موجودہ حکومت غازہ کو تباہ کرتے ہوئے گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل کر رہی ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے غازہ کی صورتحال کو بحران کا سب سے ظالمانہ چہرہ قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ خیال ایک وہم ہے کہ غازہ کو تباہ کرتے ہوئے امن حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس نہیں بلکہ فلسطین کے عوام نے ظالمانہ تشدد کے دوران امن کے تعلق سے اپنے عہد کو ظاہر کیا ہے۔ اٹلی کی نمائندہ نے کہا کہ جس طرح سیکیورٹی کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا اسی طرح امن کے بغیر سیکیورٹی نہیں آ سکتی۔ قطر کے نمائندے نے کہا کہ سیز فائر اور انسانی مدد کا بہاؤ فوری مقصد ہونے چاہیے، اس کے بعد دو ریاستی حل کو یقینی بنانا چاہیے۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ بدر عبداللطیف نے کہا کہ قاہرہ نے جنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابوالغیث نے وارننگ دی ہے کہ فلسطینی عوام کی تکلیفوں پر نیا مڈل ایسٹ نہیں بنایا جا سکتا، اور انہوں نے کہا کہ بھوک، نقل مکانی اور ظلم کے ذریعے امن حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سابق UN ہائی کمشنر انسانی حقوق زید رعد حسین نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ ایک آزاد فلسطین کے لیے ایک عملی منصوبہ پیش کرے۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے ڈیلیگیٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹکراؤ ایک نازک موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے بیان بازی کو عملی شکل دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ غازہ میں جو تباہی ہو رہی ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے دو ریاستی حل کو حاصل کرنے کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ گوٹریز نے عالمی لیڈر سے کہا کہ وہ اس کانفرنس کو بامقصد بنائیں۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے غازہ کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس دوران نیدرلینڈز نے 2 اسرائیلی وزیروں پر پابندی لگا دی ہے جنہوں نے تشدد اور غازہ میں نسل کشی کی تائید کی۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ 12 دن کی حالیہ جنگ سے اسلامی جمہوریہ کی مضبوطی ثابت ہو گئی۔ خامنائی نے امام خمینی حسینیہ تہران میں اسرائیل کے ساتھ حالیہ جھڑپوں میں جاں بحق ایرانیوں کے چہلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی قیادت میں عالمی گھمنڈ ہمارے دین اور ہمارے علم کا دشمن ہے۔ خامنائی نے کہا کہ امریکہ آپ کو اسلام اور قرآن کے بینر تلے متحد ہونے دینا نہیں چاہتا۔ خامنائی نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور انسانی حقوق کے بارے میں مغربی ملکوں کے دعووں کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ صرف بہانے ہیں، دشمن کو اصل تکلیف اسلامی جمہوریہ کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد سے ہماری قوم کبھی بھی اپنے دین اور اپنے علم کو ترک نہیں کرے گی۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ پوٹن نے اس موقع پر سیریا اور ایران کے بارے میں بات چیت کی۔ حالیہ عرصے میں سیریا میں دروز کمیونٹی اور بدو قبیلوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ان جھڑپوں میں 1400 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں، ان میں زیادہ تر کا تعلق دروز کمیونٹی سے ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ سیریا کے عہدیداروں کو علوی عورتوں اور بچیوں کے اغوا کے واقعات کی چھان بین کرنی چاہیے۔ ایمنسٹی نے سیریا کی عبوری حکومت سے کہا کہ وہ
जेंडर बेस्ड वायलेंस के इल्ज़ामात पर ठोस कार्रवाई करे। ऐसी खबरें हैं कि 2025 में 36 अलवी लड़कियों और औरतों का अगवा किया गया। एमनेस्टी ने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस एक के सिवा तमाम केसों की छानबीन में नाकाम रहे हैं। एमनेस्टी की सेक्रेटरी जनरल एग्नेस कलमोड ने कहा कि सीरियन ओहदेदारों से कई मरतबा वो नुमाइंदगी की गई थी और उन्होंने वादा किया था कि वो एक ऐसा सीरिया बनाएंगे जिसमें तमाम सीरियंस के लिए जगह होगी, लेकिन वो औरतों और बच्चियों के अगवा के वाक़यात को रोकने में नाकाम रहे हैं। इन बच्चियों और औरतों पर फ़िज़िकल टॉर्चर किया जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती शादियाँ की जा रही हैं, उन्हें बेचा और ख़रीदा जा रहा है। एग्नेस कोलामोड ने कहा कि अलवी तबका जो सीरिया में माइनॉरिटी में है, मार्च में सीरिया के साहली इलाक़ों में कत्लेआम से दहशत ज़दा है और अब उसे औरतों और लड़कियों के अगवा के मसले का सामना है। औरतें और लड़कियां खौफ में ज़िंदा रह रही हैं। एक और रशियन हुकूमत ने कहा है कि वो यूक्रेन में अमन कायम करने की पाबंद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में अमन कायम करने के लिए रशिया को एक डेडलाइन दी है। अमरीकी लीडर ने कहा है कि अब उन्हें सदर पुतिन से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्रेमलिन के तर्जुमान डेमिट्री पेस्कोव ने कहा कि हमने सदर ट्रंप के हालिया बयान का नोट लिया है जिसमें उन्होंने रशिया के लिए डेडलाइन को 50 दिनों से घटाकर 10-12 दिन करने की बात की है। रशिया ने इस दौरान मंगल को यूक्रेन में कई हमले किए हैं जिनमें कम से कम 22 यूक्रेनी हलाक हुए हैं। इनमें 16 कैदी शामिल है। एक जेल पर भी हमला किया गया। न्यूयॉर्क में एक सरकारी इमारत में फायरिंग के वाक़े में कम से कम 4 लोग हलाक हो गए हैं जिनमें एक पुलिस ऑफिसर शामिल है। एक बंदूक बरदार फिल्मी अंदाज में न्यूयॉर्क के मरकजी इलाके मैनहट्टन में वाक़ सरकारी इमारत में घुस पड़ा और 4 लोगों को गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ऐसा मालूम होता है कि हमला आवर ने अकेले ये कार्रवाई की। मरने वाले पुलिस ऑफिसर की पहचान दीदारुल इस्लाम की हैसियत से की गई है जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से बताया गया। मकामी ओहदेदारों ने दीदारुल इस्लाम की तारीफ करते हुए उन्हें एक हीरो करार दिया। न्यूयॉर्क में 25 बरसों में शूटिंग का ये सबसे बदतरीन वाक़या है। हमलावर की पहचान 27 साला शीन डेवान तमुरा की हैसियत से की गई है। हमलावर का मकसद अब तक मालूम नहीं हो सका। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी जेब में एक सुसाइड नोट पाया गया है जिसमें कहा गया है कि वो एक बीमारी का शिकार है और वो बताया गया कि अपने नौजवानी के दिनों में एक फुटबॉल प्लेयर था। नॉर्थ कोरिया ने डोनाल्ड ट्रंप के अमन के बारे में ख्वाबों का मजाक उड़ाया है और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर हथियार तर्क करने के बारे में बातचीत को रद्द कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की बहन ने जो बहुत असर रखती हैं कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वो नॉर्थ कोरिया को एक न्यूक्लियर रियासत की हैसियत से तस्लीम करे। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से महरूम होने की कोशिशों को एक मजाक समझता है। बात करते हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गर्मा गर्म बहस हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए अपोजिशन के इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। इससे पहले वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में ऐलान किया कि पहलगाम हमले में शामिल 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत के पास पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए सियासी अज़्म की कमी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहस की शुरुआत की और इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को 3 दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए मुबारकबाद दी जिन्होंने पहलगाम में 26 मासूम लोगों को हलाक किया था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करना था और ये पैगाम देना था कि दहशतगर्दी को इंडिया कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का रोल मुल्क के मुस्तकबिल की सूरतगरी में अहम है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दहशतगर्द इंडिया को एक सॉफ्ट टारगेट समझ रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एक मजबूत पैगाम दिया गया कि अगर वो मासूम लोगों की जानें लेंगे तो उनके ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम में बुज़दिलाना हमले के जवाब में इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और 100 से ज़्यादा दहशतगर्दों को हलाक किया है। वज़ीर दिफा ने कहा कि अगर पाकिस्तान मुस्तकबिल में कोई मिस एडवेंचर करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर को फिर से शुरू करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अमित शाह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि पीर को ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम के दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। उनकी पहचान सुलेमान उर्फ फैसल, अफगानी और जिब्रान की हैसियत से की गई। जो ऑपरेशन हुआ इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। मान्यवर
तीनों के नाम मैंने बताए हैं, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की है, मगर मैं बाद में एनआईए की जांच पर आता हूं, एनआईए ने पहले से ही इनको जिन्होंने आसरा लिया था वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था, उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई, 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगांव में आतंकी घटना को। मगर हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया मान्यवर, कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई, एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए, 2 खोखे का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। और मान्यवर, आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर, कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह की तकरीर का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत ने क्यों पाकिस्तान से कहा कि वो फौजी साइट पर हमले नहीं करेगी। राहुल गांधी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दावत दी, मोदी को नहीं। उन्होंने कहा कि किसी एक मुल्क ने भी पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की है। राहुल गांधी ने मोदी को चैलेंज किया कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को झूठा कहकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि अगर मोदी में इंदिरा गांधी के हौसले में से 50% बराबर भी हौसला है तो उन्हें ट्रंप को झूठा कहकर दिखाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के हाथ पहलगाम में हलाक लोगों के खून से रंगे हुए हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि सियासी रुकावटों की वजह से पाकिस्तान के साथ झड़प में जंगी हवाई जहाज खोए गए। राहुल गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1971 में उस वक्त के आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ को मुकम्मल आज़ादी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर फौज को 100% सियासी क़ुव्वत इरादी दी जाती तो बेहतर होता। कांग्रेस लीडर ने पाकिस्तान और चाइना के दरमियान गठजोड़ और गहरी दोस्ती पर फिक्रमंदी का इजहार किया। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आज़म मोदी और उनकी हुकूमत को हाशिए पर लाने की कोशिश करते हुए इस बात पर फिक्रमंदी का इजहार किया कि सीज़फायर का ऐलान इंडिया से नहीं बल्कि अमरीका से किया गया।
कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और दूसरी अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने सफारती मैदान में घुटने टेक दिए। उन्होंने जानना चाहा कि पहलगाम में सिक्योरिटी कोताही के लिए कौन जिम्मेदार है। पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर किए, एक नया देश बना। Sir, let us now move to Operation Sindoor. Yesterday I watched Rajnath Singh ji का भाषण मैं सुन रहा था, and I listened quite carefully when people speak. And Rajnath Singh ji said that Operation Sindoor began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said Operation Sindoor lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action. Surrender, immediate surrender in 30 minutes. Now there is a second very important thing that Rajnath Singh ji said. Maybe he didn't mean to say this. He also said that he told the Pakistanis that we are not going to hit any of your military infrastructure. Now this is a very interesting fact, because, and I want you to listen carefully to this, I said freedom of maneuver, meaning freedom to the Air Force. Now listen to this quote very carefully. Captain Shiv Kumar, Defense Attaché Indonesia, he says, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft. And that happened only because, क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9.
highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School. Learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. इसराइली बर्बरियत में 62 फलस्तीनी जाम बहक, शहीदों की तादाद 60,000 से ज्यादा हो गई, बदतरीन कहत बरकरार। गाजा की सूरत हाल पर फ्रांस और सऊदी अरब की मेजबानी में कॉन्फ्रेंस, फैसल बिन फरहान ने कहा 2 रियासती हल जरूरी है। बारह रोजा जंग से ईरान की मजबूती साबित हो गई, शहीदों के चहलम पर सुप्रीम लीडर खामनाई का खिताब। ईरान और सीरिया के हालात पर पुतिन की नेतन्याहू से बातचीत, एमनेस्टी ने दमिश्क से कहा अलवी औरतों के अगवा की छानबीन की जाए। यूक्रेन में रशिया के ताज़ा हमले, 22 सिविलियंस हलाक, 16 कैदी शामिल, क्रेमलिन ने कहा अमन के पाबंद हैं। न्यूयॉर्क की सरकारी इमारत में फायरिंग का वाक़या, 4 हलाक, बांग्लादेशी पुलिस ऑफिसर भी शामिल। ऑपरेशन सिंदूर पर गर्मा गर्म बहस, मोदी ने अपोजिशन के इल्जामात रद्द कर दिए। अमित शाह ने कहा पहलगाम के 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। लोकसभा में राहुल गांधी की जारहाना तकरीर, मोदी से कहा हिम्मत है तो ट्रंप को झूठा कहकर दिखाएं। अपोजिशन ने अमेरिका से सीज फायर के ऐलान पर हुकूमत को बनाया निशाना। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।